जानते ढेकानाल प्रसिद्ध गजलक्ष्मी पूजा आपन तो जाना तथापि मु तो फास्ट टाइम जाऊँगी आपण तो से गजलक्ष्मी किसी शर्ट आपको देखेबी चलतु बर्तमान तो बहुत किसी रास्ता अच्छी जेहतु आमको 70 किलोमीटर जावा पड़ो आम तो आसतु देखा माँ गजलक्ष्मी कौ भाई रूप आउ कौ भाई से ठाकुर आसतु देखा माँ को उपभोग करूँ आ सब प्रति आपण कह आउ थे भी सब मोर वीडियो को फास्ट आसते सब्सक्राइब करूँ भल लगे लाइक करूँ निश्चय कमेंट माध्यम जनातु आसतु देखा माँ गजलक्ष्मी कौ भाई Coche por eso lo que tienes son lejos de ver sopa la torre rocking jadi kalau jangan lagu crazy सब lo es una बात lagi सही पक्का थरे slowly धीरे धीरे ओ बेबी और लगी बनी देवी तते मोल सुना
धीरे ओ बेबी मोर लागी बनी देमी तते मोर सुना 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 रे
ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଗହଳି ରୋଗ ଦୂର କରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ବାହାରିବା हाय हेलो फ्रेंड्स शुभ सकाळ आपण तो जानते गजलक्ष्मी पूजा आम तो आसीलु काली बहुत विलंब राति भी पहुँची आ हो माँ बहुत किसी तो जिनस देखिलु माँ को भी बहुत देखिलु आ बहुत सारा भी
ସଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ଆଜି ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ତା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଢେଙ୍କାନାଳ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମାଙ୍କର ପୂଜାରେ ବା ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବା ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ରଖିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।